गुड मॉर्निंग। मु एबे बाहरी टिके जीवी डिश टीवी ऑफिस को जीवी। आमर 2 दिन है टीवी चलुनी। कौन है ना सेटअप बॉक्स रे कौन प्रॉब्लम है। काली मु जाइथिली जे सेठी देखैली से कहले रिपेयरिंग कले करिवो नथिले नुआ नब। आमे सेठू डिसाइड कलु जे नुआ नहीं कि आसीबू। आज जीवी नहीं कि आसबी आउ टिके परे बाहरिबी। आज वीडियो होची स्पेशली यूप माने मु केते थर वीडियो करची ना जे यूब्र एग्जाम चलची एग्जाम सरीला एमती सब बड़े वीडियो करे किंतु रिजल्ट बाहरले मु केबे भी कहेनी। से मत बहुत जन मोर फ्रेंड माने मोर माने जो मैंने जानी देखती वीडियो मत पचारती कहीं देखौनु रिजल्ट तार खराब करुच्ची ना। किंतु एक्चुअली सेमती किसी नहीं मु देखाइनी कहीं ना यूट्यूब जमा भी पसंद नहीं। मु देखाई कहीकि तार रिजल्ट सी भल पढ़े रिजल्ट भी भल करे किंतु ताकू पसंद नहीं जे मुझे देखाए से कौन ताकू देखाए जमा पसंद करेनि से मु केबे भी तार रिजल्ट देखाइनी। किंतु समस्ते जो कहती जे नाई तू देखा कहीं देखौनु देखेले कौन हम मुझे एथर ताको बहुत बुझेली मुझे अरे सेमती किसी भी नहीं तो भल करुच ना कौन नाई सी मत कह तू कहीं एत शो करिया कौन दरकार मुझे शो करियार नाई जे किंतु पचारुचंदी समस्ते मु देखौची ना एग्जाम देखौची माने रिजल्ट बाहरिया भी देखा कथा एथर ताको बहुत बुझेकी ताकू हाँ करैली से कहला जे हाँ देखा। आजिकल तो सब पिला भल पढ़ुचंती खाली सीए बोली नाई पूरा कंपटीशन माइंड सब पिलांकर भल परसेंटेज भी सब रखुचंती। चलतु देखा यूब्र रिजल्ट 24 रु बाहरी किंतु मु देखेनी सी जमा इच्छा करनथला रिजल्ट मु देखाई कहीकि से मु देखेनी माने देखौ नथली केबे भी देखाइनी मु तार रिजल्ट किंतु समस्ते कहती ना खराब करुच्ची बोल क्या देखो किंतु सेमती किसी नहीं यू भल पढ़े आमे चलू यूब्र रिजल्ट किसका मोर मोर यूब्र रिजल्ट बाहर आसबार सिचुएशन देखेबी टाइटल लिख दबो पिटाई व्लॉग। चल स्टूडेंट आउ गार्डियन यूब्र भल ना हूँ अर्चित पट्टनायक आसतु देखिए। With one aim in view, building better boys and girls for a better future and a better India. Now we begin with class 9A. The highest position goes to Archit Patnaik with 95%. Well done, Archit. And the second position goes to Shreya Rautroy with 93%. For the sit and draw competition, the first position goes to Divya Jyoti Mahanti. The second position goes to Bhumika Agarwal. And the third position goes to Sampreet Behra. For the essay competition, the first prize goes to Shreya Rautroy. The second position goes to Adyasha Rao.
position goes to Rachitapattnaikdailylifestyle. Well done, students. The quiz competition. The first position goes to Greenhouse, shared with Anushka Mahanti and Swayam Sudha Mahanti. The second position goes to Yellow House with Adyasha Rao and Subham Sahu. And the third position goes to Blue House with Archit Patnaik and Biplab Jyoti Bhakta Varshan. The elocution competition. The first position goes to Shreya Ramtroy. The second position goes to Archit Patnaik. And the third position goes to Adyasha Rao. The singing competition. The winners are Blue House, and the second position goes to Red House. ये थिला यूब्र रिजल्ट ता संगे आहरी अलग अलग तांकर सबू एग्जाम होता जो एक्टिविटीज सबू एसे आउ क्विज स्पीच सबुथिरे भी पाई से गुड़ारे Tanisha Agarwal and Faye Chauhan. Well done, students. Adam James DeCosta. एठी सबू एबे गेम्स जो होता गेम रो सबू प्राइज दिया हो Asit Anshuman Mangaraj, Arpit Sarangi, Akash Soren, Biplab Jyoti, Archit Patnaik, Debaratna Chaudhary, and Sagar Mahapatra. Well done, boys. हाईएस्ट परसेंटेज क्लास 9 रे यूब्र ए दिन हमको देखिया को थिला सेति पई उडे स्पेशल सर्टिफिकेट यूब्र केबे भी पूरा हाईएस्ट नथिला गोटे मार्क माने गोटे परसेंट हाफ परसेंट पे एमती रे सब बेले कटि जाई से आ मते ना कि बहुत इच्छा थिला केबे तो नाटा फर्स्ट से डका हो कहि आ मु सब बेले ताको कहे ना सेति पई ताको भी बहुत खराब लागे आ एतर एग्जाम बेल को बायोलॉजी रे कोन टिके पट सेपट करथिला बोली आसिकी जो कांद तार एटा 9 क्लास से क्लास 10th को गला मु आउ केबे तोते देखै परिबिनी मो नाटा डका हबनी तोर एते आशा थिला मते कहि कि से बहुत कांदी पकैथिला पूरा आ मु भी ता संगे कांदी दिथिली किंतु थैंक गॉड यू एथरा हाईएस्ट रखिछि एटा होछि प्रोग्रेस कार्ड कंग्रेचुलेशन यू थैंक यू पापा को कहि देबो मते गोटे ड्रेस देबे मोर बहुत हाथ अछि एथिरे खाली तोर एकला नै पिटाई ब्लॉग रो टाइटल चेंज कर बुझिलु पापा को कहि देबो मते गोटे ड्रेस दे देबे मोर भी बहुत हाथ एथिरे तो पापा रो किछि हाथ नै
ଫିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନର। ହଁ ସେଇଟା ସେ ପଇସାଟା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନାହିଁ ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ପାପା ନାଁରେ କିଛି କହିପାରିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛି ଫିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପାପା। ବହୁତ ସାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଗେମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗେମ୍ସରେ ପାଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଏସେ। ଛି ଏସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲୁ? ଥାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ତୋତେ ଏସେରେ? କୁଇଜ୍ରେ ବି ଛି ବହୁତ ପିଲା ବି ଆଙ୍କର, ଏତେ ପିଲା ଭିତରୁ ପାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି କମିଥାନ୍ତା ୟୁ ତୋତେ ନା ମୁଁ ନା 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 କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ଏଇ ସବୁରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ସବୁ କରିଛି। ହଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଉ ସବୁଥିରେ ସମାନ ଥାନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୋର ମାନେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କେବେ ନାଁଟା ଟିକେ ଡକା ହଉ। ଛୋଟରୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ତୋ ପଛରେ ସେଇଠି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଲ ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇଏ ଥିଲା ୟୁର ରେଜଲ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସେଟଅପ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ନିଜେ ନିଜେ କନେକ୍ଟ କରିଦେବି, ଲଗେଇଦେବି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଉନି, ଆମକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇଦେବି। ମୁଁ ସେଟଅପ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଗଲି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କନେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ। ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା। ସବୁଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଘର କାମ ବି ତ ନିଜେ କରିବାକୁ ଅଛି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଆଣିକି ମୁଁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟିଭି ଦେଖେନି, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖରାରେ ବି ମୁଁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲି, ସେଟଅପ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲି, ଏବେ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିବା, ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲି। ଏବେ ଦେଖି ଟିଭି ଅନ୍ କରିବା, ଟିଭି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ନୂଆ ବକ୍ସଟା, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ସେଟିଂ କରିକି ଆଣିଲି ତାଙ୍କଠୁ। ଦେଖିବା ଏବେ। ଏଇଠି ଏବେ ଟିଭି ୟୁ ଅନ୍ କଲା। ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଟଅପ୍ ବକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାୟାର ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଚଲେଇକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏବେ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ବାଃ, ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲି। ବାଏ।